बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, आज हम फ़िदिया के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि रोज़ा तोड़ने की सूरत में कभी कज़ा करनी पड़ती है, कभी कफ़ारा देना पड़ता है और कभी कभी फ़िदिया देना होता है। आज हम फ़िदिया के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि फ़िदिया की मिक़दार क्या है, फ़िदिया कौन दे सकता है, फ़िदिया के लिए क्या शराइत है। हम उन सिलसिले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज गुफ्तगू करेंगे। फ़िदिया की मिक़दार क्या है, फ़िदिया क्या चीज़ होता है। फ़िदिया की मिक़दार वही है जो सदका फ़ितर की मिक़दार है, यानी अगर वो खजूर के ज़रिए या किशमिश के ज़रिए या जौ के ज़रिए अदा करना चाहे तो जो मौजूदा हमारे अवज़ान आज वज़न जो चल रहा है मार्केट के अंदर, उसमें 3 किलो 266 ग्राम, और अगर वो गंदम के ज़रिए अदा करना चाहिए तो 1 किलो 633 ग्राम के ज़रिए, चाहे तो वो इन चीज़ों को दे दे बेआईन ही जो मिक़दार मैंने आप हज़रात के सामने बयान की, या चाहे तो जो निस्फ़े सा गंदम है, चाहे तो इस चीज़ को बेआईन ही दे दे या इनकी कीमत दे दे, दोनों सूरतें जायज़ है। लेकिन बेहतर यही रहता है हम कीमत अदा करें, क्योंकि जो हमारे पास फ़ुक़रा है, गुरबा हज़रात हैं, अगर बेआईन ही ये चीज़ें देंगे तो उन बेचारों को अब इनको उठाना है, फिर मार्केट में लेना है, फिर बेचना है, फिर अपनी हाजात और ज़रूरियात पेश करेंगे। अगर हम इसके बदले हम नकद पैसा उनको देंगे तो अपनी ज़रूरत के अंदर वो खर्च करेंगे। लेकिन अगर कोई ये चीज़ें बेआईन ही दे दे तो भी सदका फ़ितर जो है अदा हो जाएगा और उसका फ़िदिया भी अदा हो जाएगा। अब सबसे अहम मसला यह है कि सदका जो फ़िदिया है ये कौन दे सकता है। क्या हर आदमी देगा? नहीं, बल्कि उलमाए किराम इसके सिलसिले में आम तौर पर एक मशहूर मिसाल देते हैं। एक लफ्ज़ आता है शेख फ़ानी। शेख फ़ानी ही फ़िदिया दे सकता है। शेख फ़ानी कौन होता है? शेख फ़ानी वो बूढ़ा शख्स है जो उम्र के इस हद को पहुँच चुका हो, अब ये उम्मीद नहीं है कि अब ये ठीक हो जाएगा, अब इस हालत और इस कंडीशन में आ जाएगा, अब ये सही ताकत तंदुरुस्त और जवान हो जाएगा, फिर ये अब ये रोज़ा रखेगा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा शख्स है वो नौजवान है, ताकतवर है, तंदुरुस्त है, लेकिन उसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, उसको डॉक्टरों ने, माहिर जो तजुर्बाकार दीनदार डॉक्टर हैं, डॉक्टरों ने उनको बताया है अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप मर सकते हैं या हलाक हो सकते हैं या बीमारी बढ़ सकती है या कोई ऐसा चीज़ हो कि जिसके ज़रिए हलाकत हो सकती हो, तो ऐसी सूरतों में ये जो नौजवान है, अगरचे बुढ़ापा इसको अभी नहीं आया है, लेकिन ये भी उसी बुढ़ापे के हुक्म में होगा जो शेख फ़ानी है उसी के हुक्म में होगा। यहाँ पे आम तौर पर लोगों से कोताही हो जाती है, वो ये कि सेहतमंद होते हैं, ताकतवर होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास अल्लाह ताला ने दौलत दी होती है, माल दिया होता है, वो फ़िदिया को अदा करते हैं और ऐसी रिवायत कहीं से तलाश करते हैं। अगर 5-6 मौलवी साहब कहीं मिल जाए तो सबसे अगर कि सब 5-4 ने बता दिया आप फ़िदिया नहीं दे सकते, आपके ऊपर रोज़ा रखना ज़रूरी है, अगर एक ने भी बता दिया आप फ़िदिया दे सकते हैं, तो इसी वाली रवायत को ले लेते हैं। हालांकि ज़ाहिर सी बात है ये तो एक दिल का मामला है, ये अल्लाह ताला के पास हमें मरने के बाद जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि हम जाली एक डिग्री बना देंगे, सर्टिफिकेट बना देंगे, बल्कि हमें अल्लाह के हुजूर कल जवाब देना है। यहाँ पे वही आदमी फ़िदिया दे सकता है जो वाक़ियतन इस हालत में हो कि वो रोज़ा नहीं रख सकता हो। अगर उसने ऐसे फ़िदिया भी दे दिया लेकिन वो इस हालत में था कि वो रोज़ा रख सकता था, तो अल्लाह के यहाँ तो इसको जवाब देना होगा। अगर उसने यहाँ पे फ़िदिया अदा कर दिया तो अल्लाह बेहतर जानता है इसके साथ वो क्या करेगा। बहरहाल यहाँ पे आम तौर पे कोताही होती रहती है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जब अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है, सेहत दी है, ताकत तंदुरुस्त है, तो हमें अल्लाह ताला के हुजूर ये शुक्रिया अदा करने का मौका बेहतरीन है कि हम इस माह सियाम के अंदर रोज़े रखें। बाहर लोग जो सेहतमंद है वो रोज़ा रख सकते हैं, अगर उन्होंने रोज़े के बजाय फ़िदिया दे दिया तो उनका फ़िदिया अदा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इस उम्र में आ गया हो, अब वो फ़िदिया भी नहीं दे सकता है
اور نہ روزہ رکھ سکتا ہے، بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، تو ایسی صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن اس حالت میں ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فدیہ ادا کریں گے تو اس میں یہ ہم جو غریب ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ جو صدقہ فطر کے مصارف ہے، یعنی جب جن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں انہی کو ہم فدیہ بھی دے سکتے ہیں، یا جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے کفارے میں جو ہم رقم نکالتے ہیں، یا اسی طریقے سے فدیہ میں جو ہم رقم نکالتے ہیں، تو اس میں بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم فدیہ ہم آپ کو دے رہے ہیں یا صدقہ فطر دے رہے ہیں، صرف دل کے اندر نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ نیت کر رہے ہیں، اب اس کو بظاہر الفاظ میں کچھ بھی بتا دیجیے، یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا یا فدیہ ادا ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں روزہ نہیں رکھا ہوتا ہے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا شعور سمجھ عطا فرمائی ہے، لیکن اب اس حالت میں ہے کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ایسی صورتوں میں یہ حضرات بھی یہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ اس حالت میں ہے کہ ابھی فدیہ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ وصیت کر سکتے ہیں، تو ایسے آدمی پر ضروری ہے کہ یہ فدیہ کی وصیت کرے، پھر جو ان کے بعد جو ان کا مال ہوگا، جو ان کا ثلث مال ہوگا، تہائی مال ہوگا، سب سے پہلے جو ان کی وصیت ہوگی اس کو ادا کیا جائے گا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو بینک بیلنس ہوتا ہے، اس کا جو ATM ہے، یا اس کے باقی جو چیزیں ہوتی ہے، جو انگوٹھی ہوتی ہے، موبائل ہوتا ہے یا گھر ہے، ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مجھے ملے گا یا مجھے ملے گا، حالانکہ جو اس کے ذمے اہم چیزیں ہیں، مثلا اس نے بچپن میں روزے نہیں رکھے تھے، اب اس کا فدیہ دینا ہے، یا اسی طریقے سے اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس کا فدیہ دینا ہے، ہمیں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ہمیں اپنی جائیداد کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں روزے نہیں رکھے ہیں، اب وہ اس عمر میں آ چکے ہیں کہ وہ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ روزے اس پر فرض ہوئے تھے مثلا 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے، ظاہر سی بات ہے اب کس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس کے آج کی موجودہ جو ریٹ ہے، جو موجودہ قیمت ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، یا اس زمانے کا جب اس پر روزہ واجب ہوا تھا؟ تو جو آج جو موجودہ دور ہے، جس وقت وہ ہم فدیہ دے رہے ہیں یا جس وقت ہم صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، تو اسی وقت کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔